to park. Let's go. Ay, kukunin ko lang. Ito guys, yung bike ko. And maganda na siya. Maganda naman siya guys. Maganda naman siya guys. Tingnan nyo. Pero may stand pa siya. O, diba may stand? Tapos, ano yung kamay nyo? Gaganto po kayo. Tapos, gaganto kayo. Yung paa nyo, gaganto nyo. Tapos, gaganto nyo. Tapos, right. And, ito ganda like this. O, diba guys? Ganto lang siya. Gaganto mo lang, oh. May ice cream lang kami. Bubuksan nyo, tapos tingnan nyo lang yung yung aso namin na dito. Gaganto nyo lang. Natatakot po ako. Gaganto nyo lang. O, diba guys? Tapos, gaganto nyo. Tapos, babike kayo. Gaganto nyo lang po. Nakuhulog po ako guys. Gaganto nyo. Tapos, raride nyo doon. And, babalik ka. Tapos, gaganto ka. Tapos, gaganto ka. Tapos, babalik mo dito yung parking. Ito guys yung parking. Tapos, start mo. Ayan lang guys. Ano ka guys?